Malamig na hangin sa gabing maulan. Ay, Mads. Narita karon diri, Mads, sa lugar nga wala ka. Char, bitaw, Mads, uy naata karon sa kwan, Mads. Sa Pagatpatan, Mads. Representing Piapi, Panana, Davao del Sur. O diya, Mads, no, kauban ni nato si Mads Ruby, si Mads Maria Fe, si Mads Rihanna. Basta, Mads, daghan bi ka buok diya, Mads. Lahi pa yato, Mads, no. Shoutout din sa tong sulit ng mga followers, Mads. Shoutout kay Mads Uji Tampos. Pakipalo po ko siya, Mads. O gato ang sulit nga followers yung kayo, Mads. Si Mads Jason Nainar. O kay Mads Justin Vloggers School. O sa kong classmate, Mads, si Mads Rilo Bitos. Si Idilito Mamulang Nasis. Lance Cambonga Bilarmino. Sa inyong tanan, Mads, no. Salamat sa suporta, Mads. O dira, Mads, no. Pauli na day mi, Mads. Nindot diri, Mads. Basta hapon na, Mads. Kay nindot kay view, Mads. Nya katungwa pa kasuway diri, Mads. Panuway mo. Taod-taod na rin nga video, Mads, no. Nya karon pa na to na-upload, Mads. Timing kayo, Mads. Kay nag-delete naman ko mga video, Mads. Kay memory fall in love naman ko, Mads. Uy. Mautong nakita na ko nga video, Mads. Nya tama-tama pod kay waman tay makontent ron, Mads. So kanilang sa, Mads. Kay busy man ang person, Mads. Lain pa yato, Mads. Sa gusto mapa-shoutout, Mads, pag-comment lang mo diha, Mads. Kunya ayaw po kalimot sa pag-like sa tong video, Mads. So dali lang ta kutob, Mads. Salamat sa pagtanaw, Mads. Bye, Mads.